May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Usabis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, guban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Usamis, kini inyong amigog higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa unang semana sa ordinaryong panahon. Disyembre 14, 2025. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon atong pagkakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya, miabot sila sa lungsod sa Capernaum ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudloan kay may gahumman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit. Unsa imong tuyo kanamo, Jesus nga Nazaretnon? Miani ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, kilom ug gula niya ng tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit ug kusog ang yawa og migula. Hilabihang kahibulong sa mga tao nga nagpatunanay sila. Unsa ba kini? Bag-ong pagtulunan. Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa. Ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa ang balita may tungod kay Jesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Happy New Year kanatong tanan mga igsoon gud ni Kristo. O karon ang dako kong pasalamat sa bag-ong tuig na pod na ato ang atubangon, bag-ong mga kasinatian, bag-ong mga matawag nato nga pagsulay sa kinabuhi, bag-ong mga hagit o bag-ong grasya nga ato ang maambitan na gipaambit sa Dios kanato. Busa, sa dili pa ako magpadayon sa ato ang paghatag o pagpalawom sa atong pamalandong karong adlaw, tugutin niyo ako sa paghatag sa ko ang mga greetings ug pagtingbaya sa tuang mga kaigsoonang kaparian nga nagsaulog silang adlaw na tawhan karon. Happy birthday Father Giovanni Cañete and happy birthday Father Andel Baran. Hopefully as you celebrate your birthday today, you may have a joyful and blessed celebration uban sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Tugutin niyo ako sa paghatag sa kuang pagtingbaya sa tuang mga kaigsuonan nga kanunay gayud nga naminaw, nagsuporta o naghatag sa ilahang mga greetings usab kanato. Akong pagtimbaya sa Tita Edes Vihandre, and Kuya Rico and Grace Makatangay, Ado and Litlit Vihandre, Loida Kahandig Aguilar, Ernie Sardoma, Mario and Linis Sabadong, and Kahandig family. So salamat kayo sa pagbisita dinhi kanako, sa inyong paghatag og oras ug panahon sa pagsakripisyo sa inyong pagbiyahe gikan bagid kay mo sa Takurong na Nanay Aguilar and Nanay Leni Sabado na nihatag yun mo na gipabati yun nyo kanako nga ako di ay inyuhang gimahal o kamo naghatag gayud og igong oras ug panahon sa pagbisita kanako. Salamat kayo. Ako ginang i-savor ug i-appreciate yun nako na. Og akong pagtimbaya usab sa to mga kaigsuonan nga nakakaron diha sa San Mateo Rizal. Tita Barira and family, welcome sa Pilipinas tita. Og sa ato ang mga amigo higala diha, Ate Lai Del Mundo uban sa iyang mga ato ang mga friends and sa ang mga nagsuporta diha sa mga Mother Butler Mission Guild og si Ate Bless, si Ma'am Sara Flores, o sa tanang mga ato ang mga amigo higala diya sa Manila. Happy New Year kaninyong tanan. And hopefully, as we celebrate the New Year 2025, let us always remember na kita kanunay na giubanan sa tong Ginoo, kita kanunay gigrasyahan sa tong Ginoo,
despite pa man sa mga kasakitan ug sakripisyo ug mga dili maayong nahitabo sa tuwang kinabuhi. Mga igsoon ni Kristo, ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato na kanabitang the superiority of Jesus sa ngadto sa niining kalibutan na. Kanabitang makaingon ta nga unsa gyud ay power ni Jesus ngano kaya man niyang manduan ang mga yawa. Unsa man gyud ay ang kapasidad ni Jesus ngano sa iyang pulong pa lang motuo man ang mga yawa kaniya. Mga igsoon ni Kristo, kani bitaw simple ug yano kayo nga pahinumdum kanato. Kung ang mga yawa man gani nagituoy nato na mga demonyo, mutuo man gani ni Jesus, how much more ang usa ka tawo nga dili kabalong mutuo sa Ginoo, dili mo tuman sa kabubuton sa Dios, maingon din nato nga mas labaw pa sa yawa. Tanawa ha, ang mga yawa nga gikahadlukan nato, ang mga yawa nga nagitawag nato na mooy naghatag og mga temptasyon ug mooy nagtukmod nato sa pagpakasala. Kung ang Ginoo naman gani na mo'y muhatag nila og kanang kuman, mutuo man gani sila. So, mas masahol pa dahil sa yawa ang usa ka tawo nga dili kabalo mutuman ug mutuo sa Ginoo. Na pagbantay yun mo. Mao bitaw na ako yung mga na kuan ba na nabasahan sa Facebook na kana bitawng mga catastrophe na ang mga nahiaguman karon, labi na ning mga kusog kay ng mga linog, kaning mga sunog, kaning mga volcanic eruption, baha, kaning mga natural calamity nato na sinati karon sa ato ang kalibutan. Kini nagpinumdum kanato na there is above us. There is what we call the supreme being na mas labaw pa kanato. So, we cannot claim na human as we are na wala ta naninguha og usa ka Ginoo. Usahay manggod kitang mga tao tungod sa ato ang kaalam, tungod sa atong mga kahibalo, tungod sa ato ang kaintelihente, usahay makalimot ang tagsampit sa Ginoo. Kini usa ka pahinumdum kanato nga bisan unsa pa ang ato ang naabot aning kalibutana, dili gyud nato kalimtan nga naapay mas bright pa kanato. Dili nato makab-ot ang usa ka gitawag nato na success story o kani atong mga achievement sa kinabuhi kung wala kini gitugot sa Ginoo nga mahitabo kanato. Busa ang tao gani nga dili kabalo mo bow down sa kabubuton sa Dios, na mahimo siyang arugante, dili na kabalo mo simba, dili na kabalo mo ampo, dili na kabalo mo hatag og oras ug panahon sa pagpagsidungog para sa Ginoo, baka malimtan nimo na kining tanan nga naa nato karon gipahulam lang ni sa Ginoo, that God, our Lord, is still the superior and above us. Siya gyapon ang in control of everything. Nasama sa atong ebanghelyo karon, kita gipahinumduman na kung ang Ginoo na gani ang muhimo og lakang, kung ang Ginoo na gani ang muhimo og kana bitaw murag action, tiki og gid ang tawo. Na ko nahimduman nga sa usa ka istorya ba na naiusa ka babayi nga misimba. Dayon kaning bayhana na siya murag ang bikil sa iyahang vanity. Diba? Kanang tao nga usa ka vain kayo, conscious kay siya sa iyang beauty, sa iyahang looks. Mao na kaning bayhana, miadto siya sa confessional box ug nagumpisal siya sa pari. O miingon siya sa pari, "Father, forgive me for I have sinned. Pasaylo ako, Father, ha? Kay every time nga mulantaw ko sa mga tao dinhi sa simbahan, ma-feel man gyud nako nga ako man gyud ang pinakagwapa, ako man gyud ang pinaka-flawless, ako man gyud ang pinaka kanang murag
head turner na daghan man jud mulantaw nako kung mupasok ko diya sa simbahan. Mao to nga sa dihang gikumpisan na sa babaye, wala gyud nakalikay ang maong pari nga mulili ug mulantaw kung unsa gyud ni kagwapa ning bayhana. Sa dihang pagkakita niya sa babaye nga dili man ina agwapa, ang tubag sa pari, ayaw ka bala ka inday kay lahi ang sayop sa sala. Unsa ba pasabot na kumaigson gud ni Kristo? Nasayop lang di ang babae, wala siya nakasala. What is my point? Na bisan pa sa sagrado sa maong lugar, naagyapon siya matawag bitaw nato na acts na or pangunahuna which is unholy. Na siya sa simbahan, no? Dapat ang iyang focus is to worship and to glorify God. Pero nga na amang gidapot ta nga makaunahuna man tag dili maayo nga naaman ta sa sulod ang puanan. Sama sa ato ang ebanghelyo karon nga naamon ta sila sa sinaguga. Pero ngano nakasulod man ang demonyo? No? Mo binibentayanan kayo ay kay kana bitawng mosulod ta usahay o mosimba ta. Dili the excuse na dili ta makasala. Bisan diay naata sa holy or sacred place, ang demonyo dili gyud mo undan sa pag-unok-unok nato o pagtintal ka nato sa pagpakasala. Mga igsoon gud ni Kristo, bantayan nato ang ato ang disposisyon. Every time nga musimba ta, every time nga nata sa mga sagradong lugar, unsa man ang sulod sa ato ang hunahuna og kasing-kasing. Baka bitaw ming simba ka, dahil ang imo ang hunahuna, nagunahuna ka nga sa katong mga dili maayong kasinatian, you're always reminiscing and remembering those experience which is quite painful and which quite mo'y makapatigger sa imo anger. O baka mintras nagsimba ka, nagpunay na nakaglantaw sa mga tao sa simbahan kung unsa ilang gisuot, unsa ang lahang, unsa ilang hairstyle, unsa ilang outfit of the day. Then sa dihang mao na hinungdan nga makapanaway noon ka sa imong lahuna, mo hinungdan nga mawala imong focus o mo hinungdan nga makachismis nung kasi imong tapad o nawala na noon ang imong purpose ano ning simba ka. So maisun gud ni Kristo hinaot pa unta nga sama sa babaye. Nindot kayang intensyon nga siya nangumpisal. Pag nagtuo siya sa iyang pagpangumpisal, mao na gito ang tinuod na kumpisal, nasayop lang siya. Nahimo lang siyang vain. Murag nahimo ra siyang conceited ra kayo sa iyang kaugalingon nga lantaw niya siya na gid ang pinakagwapa ug pinaka the best sa tanan na babae didto dapita. Siguro laing punto mga igsoon na sa tuwang pagsimba we remain simple. Kana bitong simple lang ba? Kana bitong ang ato ang total focus and attention sa ato ang pagtambong sa maong santos nga kasaulugan. We always remember na niadto ta dadto para sa pagpasalamat sa Ginoo. So ayaw napansinan ng mga tao diya sa imong palibot kung unsa na ilahang unsa po ang ilahang pamaagi sa pagpasalamat sa Ginoo. Ayaw napansin na kung unsa nang mga imong mga madunggan, unsa na imong mga makita, mga maoy makapadistract nimo sa pag-connect nimo dito sa imong creator. Yes, we cannot deny the fact that we are just human being. Na dili nato malikayan usahay, dili nato makontrol usahay ang atong kaugalingon. Pero it doesn't mean na tugutan na lang nimo imong kaugalingon nga mawala ang imong total focus and attention sa maong selebrasyon. Hinaot pa unta as we are now gradually na ning atubang aning bagong tuig 2025, let us try to examine ourselves. What are the things, what are the attitude and characteristics and personality that we need to leave behind? Kailangan natong ibiyaan na dili nato dapat dalon sa tuig 2025. Unsa ka ang atong mga dili maayong kinaiya nga kailangan natong i-let go para sa in this year 2025 makaingon ta nga dili ta sama sa maong tawo nga nayawaan. Unsa ka ang mga kinaiya nga makonsider nato nga mura tag nayawaan
nga dili maayo, nga siguro dali kita masuko, hot temper kita, siguro dali kita mamalikas, or judgmental kita sa uban, siguro kana bitawng usog kita og manabi og dili maayo ngadto sa uban, kini siguro atong hinahinayon ni siya og kanang biya ba na kinaiya. Yes, dili sayon, dili dali. Samot na kung kini naandan na o samot na kung nag-enjoy pa jud ka sa maong dili maayong kasinatian o maong dili maayong kinaiya. Yes, tinuod man nga kining mga kinaiya ha, kung nahimong part and parcel na si mong being, dayon mao na hinundan nga ngano nagpabilin na lang ka tungod ani nga dili maayong kinaiya, dili siguro po nga tugutan lang nato nga murag kaning mga kinaiya nato, kaning emosyon nato, mao na lang mo control nato. Kay kung ang tugutan gani nato ang emosyon nato, mo control og mo dominante og mo govern over us, sama ra pod na murag gitugutan na pod nato na ang demonyo mao ay nagkontrol nato. We always remember that we are given by intellect sa ato ang Ginoo. Gitagaan tag utok sa atong Ginoo for us to be enlightened with the will of God. Kani atong intelligence man God, gihatag ni sa Ginoo nato so that this intelligence mao ni siya in coherence ngadto sa intelligence ngadto sa Ginoo. Kay kung dili na gani consistent, dili na gani siya in coherence to the will of God, buot pasabot ang demonyo na og ang power na sa temptasyon sa dili maayong espiritu mo'y nagdominar o nag-govern sa atoa. Mga igsoon ko ni Kristo, sama unta sa ebanghelyo nato karon nga kana bitawng tugutan nato nga bubiya ang mga yawa sa nga ning possess kinato. There are many forms of demons na posibleng ni possess nato. Kaning kaning gitawag nato og 7 capital sins, gluttony, kaning greediness, anger, kapagkatapulan, kanang ato ang gitawag pagyud nato og kanang selfishness, kaning gitawag pagyud nato og kanang kanang bitawng sinahan kita, kani mga basic lang ni nga pinundom kinato nga hopefully kaning 7 ka kapital nga sala nga ato ang mo ni possess nato, i-examine daw nato ni kung hantod karon kanunay pabagya po nato nga gitugutan na control o mo govern o mo dominarya po nato. We always remember, human as we are, na ay mga panahon nga mukalit lang nato ni siyang mabati. Pero at the end of the day, dili nato tugutan nga mao ni mo kontrol, mao ni siya mo govern o mao ni siya mo maneuver sa tuang pagkatao. At the end of the day, ang kabubuton niya po sa Ginoo mo ay matuman. Mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa atong mga avid listener diha sa Mercury Drug Katadman, sa tuang mga kaigsuonan diha sa Mars MC, labi na sa tuang mga doctors, nurses, o sa tuang chapel president na si Ate Melky Bayawak, o sa tuang mga kaigsuonan kaparian diri sa Archdiocese of Osamis, ug labi na sa tuang mahal nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Muwad nga nagsaulog siyang Episcopal Ordination Anniversary last January 11. Hinaot pa unta sa ato ang mga igsuong pag-ordinahan gahapon si Reverend Jel, si Caron Martes, sa Tabina si Reverend Father Caterbas, ug atong miaging semana sa Ramon Magsaysay si Reverend Father Charlie. Congratulations kaninyo as you are now full-fledged member of the Presbyterium in the Holy Orders. Naot po unta maginampuay ta, magdinasigay ta, o we support each other and we strengthen this what we call sacramental brotherhood.
ug dako na kong pasalamat na kining gitawag nato og Sacramental Brotherhood kini na tagaag pagtagad labi na diri sa Archdiocese sa Osamis. Salamat kayo mga fathers na bisan pa man hapit na ko mag 1 year dinhi sa atong Archdiocese, murag dali ra kayo ang panahon. Nagipabati inyo kanako, basta gani dali ra kayo ang panahon nagpasabot kini nag-enjoy ka og malipayon ka og kontento ka sa maong lugar. Na mabati nako I am in the right place og wala akong nagmahay nga naming anhi ko diri. Salamat kayo Archbishop, salamat kayo Monsignor, og salamat sa mga konsultores o sa mga kaparian nga nagdawat kanako dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Mga igsoon, dinhi lang ko kutob. Ayaw ka mong kalimot na ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tao nga naringkamot pagpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang ang dahon dili gayud malaya. O bunga timpo sa tingbunga muhatag siya maayong mga bunga. Hinaut po unta na kining tanan na atong nadungog, gipamalandungan, makatabang ka nato sa pagginabuhi nga balaan na maoy magdala ka nato sa atong gitinguha og padulngan ang gingharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsuon, ugma na usab ban sa pangama sa atong mahal nga Birhen na si Santa Maria nga atong gitawag namin sa misnon og Birhen sa Kuta. Ang Diyos magapanalangin unta kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, daghang salamat sa pagpaminaw and blessed day to all of us. God bless.